जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग आशा अच्छे आप बहुत भल थे मोर गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपको स्वागत जनाऊँगी। आज तो अच्छे रविवार बर्तमान मुझे गाड़ी नहीं बाहर आमर एना अच्छी भड़ा कपिलास जोरंता सप्तशଯ୍ୟା चलन जा बुलिक आसा देखिए केमती मजा मस्ती होती समस्त रविवार संडे छुट्टी मोर छुट्टी नहीं मोर डेली ड्यूटी चलन जा कपिलास बुलिक आसा देखिए केमती मजा मस्ती होती सांग मैंने बर्तमान तो स्कूल बाहर पलि आसलि आसिक मैंने बर्तमान एना पहुँचले आम मंगुड़ी पाखे कि सब जाइलु टिफिन करने टिफिन कर पलि आसली से टिफिन कर चलो फास्ट जी आम कपिलास देखा कपिलास जाके पहुँचे कौन कर टाइम से 9:05 चलन जा देखिए कौन हो बर्तमान आम पहुँचल आम कपिलास भिड़ मान तो सांघातिक भिड़ गाड़ी भी बुलाया जगह ना आज्ञा सांग मैंने बर्तमान आम ए पहुँचल आम कपिलास गाड़ी तो एमती जगह रखाई गाड़ी छाड़ी जाइबनी कहीं पूरा घाटी एरिया ऊपर गाड़ी रखे जगह नहीं गाड़ी आने तले रखी बर्तमान ऊपर गाड़ी रखा जगह नहीं सब लोग ऊपर लाइन तल लाइन लगे आसले आ समस्त गाड़ी तले तो पथर दी कहीं घाटी एरिया गाड़ी गुड़ी गड़ीज पूरा घाटी एरिया गाड़ी रखाई सब गाड़ी तले होटेल टेका अच्छी आकड़ ये गोटे बढ़िया सैज बही से तार उकुणी बाछुची ये गोटे उकुणी बाछुंट बहुत सारा माकड़ छोट रू बड़ सब माकड़ ये पाइबे बाहर को जा देखिए आसा जो घाटी एरिया बाहर को तो गाड़ी भितर बही बाहर को आराम से बैसी माकड़ आउे से शोच खाली पहाड़ देखु सांघातिक पहाड़ आपर आम जीवु गोटे जोरंता सप्तशଯ୍ୟା आ सी भी खाली पहाड़ एरिया जंगल आम पूरा ये पहाड़ लेवल पहाड़ उंचार अच्छे आम घाट आम गाड़ी बर्तमान से रखाई आकड़ मैंने से बही माकड़ गुड़ा प्रबल पिला गोटे सब भोग छड़ी खाई दे माकड़ चलन देखिए कौन अच्छी आगू जो मैंने दयाक नुआ गाड़ी चलाउं से प्लीज घाटी उपर आणती घाटी उपर आनी गाड़ी बुले पारना सांघातिक जहाँ गाड़ी चल पारना कहीं नहीं देखिए पूरा लंबा लाइन लगी पूरा लंबा लाइन जो मैंने गाड़ी चला कम्प्लीट से घाटी एरिया आने ठीक अच्छे मैंने गाड़ी चला कम्प्लीट नुहे घाटी घाटी एरिया ना टिके पछड़ गाड़ी बुले डायरेक्ट पहाड़ तल खाली लाइन देखो पछड़ के लाइन लाइन चलती सरुन छोट छोट माकड़ अच्छे गाड़ी पर बहुत पुणी खेलुँच पुणी पढ़ाऊँ वीडियो ऑन कला पढ़ाऊँ आसिक गोटे माकड़ मिरर ऊपर मोर बसला सांग मैंने बर्तमान कपिलास बाहर जाइलु आसिक पहुँचलु जोरंतर पहुँची गाड़ी से बर्तमान गच साइड पार्क कर देती चलन जाए मंदिर भर को बुल आसो बर्तमान मैंने आम गेट भर पड़े चलन जाए भर को देखिए कौन अच्छे भितर आज बहुत स्कूल पिला पिकनिक संडे भी संडे तो सब पिकनिक स्पॉट जाम ये सब भल भल जिनस लिखाई तो स्कूल पिला बहुत जाइन प्रबल रिटर्न होती बर्तमान
ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଜୋରନ୍ତର ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଆସିକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବି ଏଠି ଅଫିସ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅଫିସ୍ ଏଇନା ବସିକି ଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାଟଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଟଟା ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବାଟଟା। ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ରଖା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇନା ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମର ଆସିକି ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ। ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ବି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଉପରକୁ ତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କାହିଁକିନା ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି। ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା ମୋ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ବାହାରୁ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରବଳ ଖାଲି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ତ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ହେଇକି ବଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭୋଜି କରି ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଏଇଟାକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଳେଇଲି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସବୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ଗଲିନି। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ତ ଆଇଛନ୍ତି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଲାଗି ସବୁ ବସ୍। ଆଉ ଏଇଟା ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ ପଛପଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଅପରେସନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗଲେଣି। ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ଗୋଟେ ଗଛରେ କେତେଟା ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହଁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବା ଦିଆଯାଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବା ଆସୁଛନ୍ତି। ତମ ପାଟି ମିଠା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ପୁରା କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ ସେଇଠି ବଇଛି ଗୋଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଏଇନା ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରୁ ଆସିକି ଘରେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି 8:30। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଇଲାକୁ ବାବୁ ଏଇଠି ବସିକି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି। ତା ଫୋନ୍ ନେଇ ଚାଲିଛି ବସିଲା ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି। ତାର ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି ପୂଜା ତାର ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲିଲା ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାତି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଛି। ଅରୁଆ ଭାତ ଚିକେନ୍ ଆଉ ବାବୁ ବସିକି ଖାଉଛି। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ କାକା ଭାତ ତାର ମାଛ ହେଲେ କାକା, ଚିକେନ୍ ହେଲେ କାକା, ଅଣ୍ଡା ହେଲେ କାକା। ଅଣ୍ଡା ହେଲେ ପାଟି କଲୁ ବୋଲି ଆଉ ଅନଉନି। ପୁରା ବିଜି ମ୍ୟାନ୍ ନା।